Pagi-pagi sih bangun. Tapi Pilasan ibu sanai kita mau 나 그건 이 뭐가 리스트 다시니 아마 디플로마트 리더 리스트 나 누구 선 디플로마 같은 가슴을 스탠드 뭐 근데 선생님이 디플로마사는 내가 세가 가장 상태는 정말 কোনো কম্প্রোমাইজ খাইনে নেই থাম থাইয়া তাই কেউ খলাই গেলাম আগুন বাগিনো চিনি নাহারমান আইডিওলজি কাইছে না দাবু ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি গোবামা বদলনি বংনি আলাদা আইডিওলজি তো বংনা আইডিওলজি গাকাই বাকে ডেভেলপ খাইনে নেই কিবা বাকে বড় গভর্নমেন্ট ফর্ম খাইনে নেই কিবা বাকে যে bongni je agenda tongman abono bahake borno please khainani abo kaisa bongni ideology tong can see the ideology is very clear taun bago ideology chungtini mark la kya kiba taun bago marom kha taun bago bo kara soyem
First and foremost, main health. Main health कहाँ बनता है नहीं लखा पर परिवार में नहीं तो बाकी वन सुना नहीं तो उनको healthy mind तो होना नहीं well being ना नहीं किंतु अब से करेगा simple malaria diarrhea मारने में नहीं बहुत हुई तो वो अगर the basic necessity जितना नाम को भी daily what you think daily नाम this is life what is life doing का life अब से करेगा क्या है तेरी दिन बहुत ताम होता है थोड़ी बहुत होता वो अगर थीमा नहीं नहीं मतलब करना है जे और फाइल जेता ताम होने साने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है ना साना बोले अगर ताबू जोतो बाइसे विश्वास खाइजंग ना नहीं जोतो न बांगे से खलाइना नहीं हने गकाय ताबुक जोरा सिनी तिप्रा सारक गकाय नहीं एजुकेशन में डिप्राइव नहीं हेल्थ फैसिलिटी में डिप्राइव नहीं ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में डिप्राइव नहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में डिप्राइव अगर नहीं कम्युनिकेशन one of the most important नहीं आ कम्युनिकेशन नेटवर्क से करेगा ताबु पन उस सकांगो कैसा हाई कोर्ट सो मोटो पीआईएल खाई क्या जे कैसा मोंगे कमी हो कैसा वात से बरों हिमी मातुंगो अगर बरों सापो जे अब चिन्ह लामा और ब्रिज पुल सलाम जाएगा क्या संग बूट दिया संग बूट बॉयकॉट खाई नहीं हमें अगर वो टाइम्स ऑफ त्रिपुरा काका कामन दिया गुलो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट नुका नुगे अब नो सो मोटो उनको खाई क्या अच्छा खाई में जा गुलो स्टेट पार्टी एडीसी पार्टी का अगर का एडीसी नो रेस्पॉन्ड अब न का जटा अब चिन्ह एडीसी नी जुरिडिक्शन कलाई फनो डिपार्टमेंट इज नॉट अंडर द टीटी एडीसी ओके सर अगर अब आहे काय ताबुनी नि बेसिक जे ताबु 21st सेंचुरी वो जेटा नि डेवलपमेंट नि जे कोक साइ थांतनि नि बेसिक कम्युनिकेशन से करेगा अब आहे काय आनि फेसबुक रगमा अपलोड खाइ क्या नि आबासा रगो नि यांग रमदि और रमदि नि सुबल सिंह दि रगो नंग लामा करी पुल करी न बाइके हिंदा सो द क्वेश्चंस और जागनो क्वेश्चन साका काई फेयो जे ताबन बागे आनिखे खलाय जेगा ताबन बागे निखे खलाय जा लामा रक थांनाय दि जे जागा एडीसी एरिया तिब्रास एरिया के लामा हानिया गा जागनो नंगनुगु जे डेवलपमेंट उदा 응기야 그 데벨롭먼트 응의 동거 그 사분 방에 응기야 그러니까 사분 방에 응기야 오케이 सर 아분 방에도 정세 사고 정 깨보 커뮤니티니 에겐소야 제 부이 박사 카케 만나 제가 버럭 완전히 미루데 아바 했나 정제 사고 진이 세프갓 खाइना बागे 진이 सर्바इवल बागेसे 정너르디 ओके सर ता क्या बनो कुनो छैन साबरिमा नाबो गकाय अब गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया कारण बिन थानेसे अथॉरिटी दङ बिन थासे पावर दङ जों सुदु सिना कन्स्टिट्यूशनल सल्युशन जों सान ओके सर नि नेक्स्ट क्वेश्चन थांबिराय ताउ जतो नाइतोनाय नो कोइनाय तै सारान मुसुगो तमुंग न साउंड क्लियर खनायमान खंगे सिनि कुरुक्षेत्र पेइसु थांगि से क्लियर दान खलाय खंगे बेलायखना जाखंनाय निखा खलायो ताइके काहामके साउंड खनायang दं खंगे किसा खनायमा याखनि सागागन बेलाय जाखंनाय आं तासे क्लियर खलायमान ताइके टेक्निशियन किसे बेपार सेबर दं आउन बगि नर्म किसे बुजिदि फाइटिंग के ताबु जीएमपी नि स्ट्रेंडल कमिटि ना दं सिनि समिर सानि बुखा क्वेश्चन थांनाय साना थाके सीपीआईएम जे हापांग जामानि थांनाय साना थाके बिसि गदों मारमै आबन रक जतो नाइतोनर बसियो जीएमपी नि कायसा कतरमा रुल्स दं अ हास्टियो आउन बगि ताबुक 2023 बिसियो फाइनाय जीएमटी स्टैंड बम हाइसिनि सार समिर नि बुखाक्ति खनालायने ते बिनि खुक्ति खनालायने जतन खलमका जीएमपी ताई सीपीएम नि पक्ष हইতে
যিনি ও চ্যানেলে তো বই কুরুক্ষেত্র যে টকশো বড় কক সামানি যে সানানি সুযোগ খাই মাবাগই বেলানো হামবাই যিনি জিএমপি তাই সিপিআইএম যিনি যে চুংনাই নাইখা 2018 সাল ত্রিপুরার সরকার পরিবর্তন মানে পরে ত্রিপুরা রাজ্য বরংনি গণতান্ত্রিক অধিকার করিখা অর সংবিধান অচল অর আইনি শাসন করিখা অরনি যারা তাং চানাই যারা সরকারি কর্মচারী বিভিন্ন ক্যাডার তংনাই বড় বঙ্গ মানে অরই পরই যে এমনভাবে খ্লাইজাখা ত্রিপুরা রাজ্য যে পিসফুল যে অবস্থা তংমানি আবো রিকভারিং ঘাচিনি প্রথম টার্গেট जों आबादनि जनसाधारण सह जे बरक बनुकजाक 2018 सालनि परे त्रिपुराओ बाहिकाय नगनि बरक नखरमैया स्कुलाव जे थानाय बरक जे जेराय फरायनाय बरक थिकै थांगाय किफिल फाइमिया बाजाराव थांनाय जे बरक बहरत नगर किफिल फाइके लामाव गुथि माननाय कयेक दिन आगेसे मांखा कायसा त्रिपुरा मथानि कायसा लिडार एंगो कमलपुर हर किफिल फाइदानी बनो रंबई बथारखिपा गादिन दिक्लेयार बथारखिपा इलेक्शन जेदिन दिक्लेयार खा अदिन घटना एखाय अर नुकजाखातामो जों जे अर जे गणतांत्रिक अधिकार बरकनि कुरै तिनि जों जिएमपि सिपिआइएम ताई लेफ्ट फ्रंट ताई अन्यान्य जे যারা ধর্মনিরপেক্ষ দল যত মিলিয়া কোনে ইরেসপেক্টিভ অফ পলিটিক্যাল পার্টি যারা যারা ত্রিপুরাও যে ধর্ম মানে অবতই গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ অবনতি ফিরতু নামবাগই আইনি শাসন প্রতিষ্ঠা খাইনামবাগই যতনি বরংনি যে অধিকার যারা কক সানাই ও যে সুযোগ আব যে হারিকা আবরণ রিকভারি খাইনামবাগই তিনি নির্বাচন কাহাম কাইনামবাগই जों नायो अरो सेकां गणतांत्रिक अधिकार बरंनि संविधान ठीक मतो सामुं टांखाइसे नंगरो गुबुननि कक सानान बोलै तिं तुनि साका तम যদি চিনি যে যারা ত্রিপুরাসা বরংনি বাগৈ যে সামান্যতম যে সুরক্ষার ব্যবস্থা সংবিধাননি 125তম সংবিধান সংশোধন খাইয়া কোনই এডিসিও যে সামুং খাইনান কক যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ব্রংথানি ইয়াফারিনান কক ডাইরেক্ট ফান্ডিং খাইনান কক অবরক যে একটা বিল তুমানি ও বিল তিনি কেন্দ্রীয় সরকার পাস খাইয়া আবো যদি পাস খাইজা খাঙ্কাই তিনি চিনি যারা এডিসিও যারা তংনাই বড় মংনি একটা ন্যূনতম যে স্বার্থ মানি যা খামু চিনি যারা রাইট তংমানি অবনো চুং ঠিকভাবে অবনো এনজয় খাইমা খামু তাবো চুং নুখাতামো যে অরনি যারা ককসে সাইমিয়া মন্ত্রীসে थांवया कोनोई दामक रिबो बायरेनि एकजना कांग्रेसनि लिडार डॉक्टर अजय कुमार बनो सातक बितक खाया कोनोई बुया कोनोई हॉस्पिटल पाठका मंत्रीसे सावो नुं आउटसाइडर यू आर फ्रॉम झारखंड गो बैक झारखंड नंद आङो इनभाइट खेतुया नुं धर अरता फाइ आपति कक रक औ परिवेश जदि अर नुं रिकभारि खेमिया खाइ ओ निनि जे आनि हा बिनि हा आबो सानान्त अनेक परेसे नुं सेकां ओ सानानि ककसे साइमिया नुं जे बुथ अर बरक 2018 साले अर त्रिपुरा फाइमानि परे ना पंचायत बुदुंखा ना म्युनिसिपालिटी बुदुंखा ना एमपी इलेक्शन बिनि बुदुंखा ना निनि ओ जे उपनिर्वाचन बुदुंखा बरं तामका छाप्पा बुथ ओ छाप्पा बुथ दङ जदि ठीक मतो जों अबनो प्रतिरोध खाइमाया खाइ बरकनि सरकार যদি আচুরিমায়া খাই বরংনি স্বার্থ রক্ষা খাইনাই অবরণ যদি আচুরিমায়া খাই সরকার তুমায়া খাই বরংনি স্বার্থ কোনোভাবে সুরক্ষিত লাগ অরণ এডিসি তো অনেক পরে ককসি কক ফাইকেনতাম হয়কা এডিসিও এরিয়া বিসিঙ্গ যে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট খাইনানি তমানি ও যে কমিটির তমানি আবরণ যত সবাই কিবাইকা আগে অ্যালটমেন্ট খাইনানি গাই এডিসি বিসিংনি বংনি অ্যালটমেন্ট কমিটি বংনি থাংনি প্রপোজাল পাঠগই বংনি হইতে অ্যাপ্রুভাল খেগেছে এডিসি এরিয়া বিসিঙ্গ জায়গা রিমানানি কক তমানি আবরণ যত সবাই বেখা বরক একিতা বরক সব নাই অর যে তংখা ও ত্রিপুরা ল্যান্ড মাখা হিংজে চিরিংনাই বরক আইপিএফটি রক বরক বং তম হইকা বিজেপি নি বহগ হাব থাকা বিজেপি আরএস বহগ হাবয়া কোনো কক তো সাইমালিয়া ত্রিপুরা ল্যান্ড লয়া কোনো কক তো সালিয়া গত থাংনাই তো 5 বছর থাকা 5 বছর একটা দিন কক সাকা আইপিএফটি যারা তিনি এমএলএ তমনি যারা বরক তিনি হয়তো বরংনি ওর কিছু কক সাইমালিয়া বরক বোখা নাংজা হয়তো বরক টেকা থাংনা তাও অনেকে ত্রিপুরা মথাও যুগরেখা কিন্তু কংখা তামনি সাইমিয়াং নাই নুং যদি আসুক চিনি বরংনি বাগুই কক সাকাংকাই দফানি বাগুই যদি নি আসুক বুখা খাম তো হাকাই নুং তাম সাইমিয়া তো নাই আনো কথার কিতুন
mana kai gundi ang MLA ang tamu bidan sabha ani ব্যক্তি ani অধিকার তঙ্গ ang kok sana অধিকার তঙ্গ ang je borokna প্রতিশ্রুতি je kogri sai family ang tipralen tubna hi sungkha umi thanga samani chini bising korika tini thui thanga chini mucha borom gonang NC de borma botam saga samoyo tipralen umi thanga agami 6 মাস bising nai 6 মাস তো তম 5 বছর থাকা বড় থুই থাকা বড় সইকা একেই নুন যে কগরি ফেমানি কক তো কোন জায়গা করিখা তার বুতাম হাইকা কর্মচারী নব বিনি পেনশনের অধিকার পেনশন মানানিত অধিকার তমনি আবো পেনশন বাদ খাই রেখা তাম হাইকা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট চিনি বরফ ত্রিপুরাসা যে রিজার্ভেশন তমানি আউটসোর্সিং তুফিকা আউটসোর্সিং তো যে এজেন্সি বরক না নাই বিনি পছন্দ মতো বরক না নাই কোনো রিজার্ভেশন বালাই করই একে চিন বড় চাকরি মান নাই যে ইঞ্জিনিয়ার পাস খাইজাক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ওরা রিক্রুটমেন্ট করিখা ওরা পিডব্লিউ ইঞ্জিনিয়ার বিনি রিক্রুটমেন্ট করিখা ডাক্তার বেকার ত্রিপুরা রাজ্য অবচলন অভাব ডাক্তার বেকার নার্স বেকার প্যারামেডিক্যাল ওয়ার্কার যারা ফার্মাসি তো নাই যারা বিভিন্ন ধরনের প্যারামেডিক্যাল ডিগ্রি তুই এখন যে সামুং তা নাই বংলি সামুং বড় খাইছে নাই কুড়ি কোন জায়গা সামুং খাইনানি বেকার সামুং খাইছে এরানো বড় ড্রাগ ফ্রি রাজ্য খাইনাপো নেশামুক্ত ত্রিপুরা স্বচ্ছ ত্রিপুরা খাইনা কক বড় নেশামুক্ত চেরানো যত নেশা ইয়া ফাতাই রেখা কেবল ইঞ্জেকশন নাও কেবল ট্যাবলেট চাও সারা দুনিয়া কেবল গাঁজা নুবো আপনি কে যাহাতে নিনি যে বাম থাই নিনি চা থাই অব সাইমে আংনা বাগুই অব খাইয়াম কক যাহাতে পক তোলা বাগুই নেশা ফাইসিং দাইবার খাই ঢোকা ও জায়গা হইতে মুক্ত খাইমে খাই আনি মান থাই আবো সান্নান তো অনেক হাক চালছে কক সাইমিয়া এদিসি আচুখা এদিসির বিরুদ্ধে সইতম অঙ্কের দুর্নীতি ভো রাজ্য বন্ধন দেয় করতেছেন আরে দুর্নীতি অঙ্কের তদন্ত খাই দিই ইনকোয়ারি বসাক দিই রাং লিখিনো তেমনি অবকি একটা হসপিটাল তৈরি কি 6 মাস একটা হসপিটাল বিনি ডিপিআর খেনা নাই বিনি প্লেন এস্টিমেট খেনা নাই বহু কিছু ব্যাপার অনেক কোটি কাম কত খাই বনো ই টেন্ডার খেনা নাই অনেক কিছু কাই এখন রাং রেহ মাত্র সে বন বিন বিরুদ্ধে সাই তখা বন চাপ তৈরি খেনা বাগই সবাই না মাগই কারণ হুমকি বোতাম সামুক দাঙানি বোতাম এদিসি তখন সামুক দাঙানি বিনি রাং হইয়া এদিসি যে কর্মচারী তোমার দিয়ে মান তোমার দিয়ে হইয়া তারপরে কুবনি রাং হইয়া ডেভেলপমেন্ট রাং হইয়া রাং যে ওরকম পত্রিকা নুখা শুধু হেলথ ডিপার্টমেন্ট 9 কোটি টাকা রাং হইয়া আটকে দিহা একে এদিসি তো মই চলি নাই বনবাদ ত্রিপুরাসন তথা সেবই উদ্বোধন ককছিলাব ও যে রাইট রক যিনি যে বড় যে অধিকার তোমারই কর্মচারী রক যারা সোশ্যাল পেনশন মানাই প্রায় 1,35,000 বরক সোশ্যাল পেনশন মামানি ওরা হইতে এবং ডিপ্রাইভ খেয়ে রাখা বন টান রাখা কোনো ইন্টুরি ছাড়া হ্যাঁ অবরক তাই এখন 2000 ঋণানিক প্রতিষ্ঠিত মতাম হইকা 2003 ইলেকশন আগে ফাইরিফিকা অবতাও বন্ধ মাঝে মাইয়া নম্বর থানাই আবরক যত চুন ফাইকাই জিএমপি তারপরে সিপিআইএম এবং অন্যান্য যে ল্যাব যে ডেমোক্রেটিক যে একটা পার্টি ন্যাশনাল লোকাল রিজনাল যত মানো মথানো রিকোয়েস্ট খাইকা চিনিও জায়গা ফাইদি যারা সেকুলার যে বড় রকম মিলিয়া এখন মিলিয়া কোনই ও গভর্নমেন্ট অরণ্য ত্রিপুরা রাজ্য হইতে অরণ্য হইতে খেত নাই অরণ্য হইতে চুম্বে এখানে নাই বড় বিদায় নিয়ে আছে ত্রিপুরা একজন বড় লামা তারপরে আমার হমাইয়া কোন জায়গা নুনজে থাই আপনার ফেনো নুনজে খানকি ফেন মন তাম গ্যারান্টি নুন ত্রিশি সাইত হবো रिजर्व एरिया मजलिसपुर और केउ बरफ बायरम बरफ थांगमाया नों फ्री एंड फेयर बरफ बायके बुद जनाय ताउ बुद नि कक्से बुदसे रिमाय काय आनि बायके आं एस्टाब्लिश खायनाय अबंगा चुं चिनि डेमोक्रेटिक राइट एस्टाब्लिश खायनाय रिकभारि खायनाय एवं गभर्नमेंट थाइकाय चुं 10,300 चाकरि किफोर नाय যারা ও যে 1,30,000 যে বড় সোশ্যাল পেনশন ডিপ্রাইভ খায়নাय বড় নাই অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে যারা চাকরি চুতংকা চাকরি হারকা যারা ডিপ্রাইভ ও মানে গত লাস্ট 5 ইয়ার্স जों जतन किफेर बायनाय जानजानाय सामुं खायनाय जाना चानानि चाथानि व्यवस्था जों खायनाय आबां चिनि मुलक ओके जतो नाइ तो नाइ सिनि कुरुक्षेत्र पेज फॉलो अप खाइ तो नाइ कोइने तमु
no senior tini guest of project GMP ni adong haikeba channel committee na adong Somir Debrma tei ti promoter school person sini sar Anthony Debrma borok khorongin tomuno no koksina mo jogai sini kurusai tropesti norok live set climber nai tomung mungsa se koksumung tongke GMP tei ti promoter mungsa sumung tongke live set ni bising ti ang nong ni question tag client tag over climber no sungan chai tongai and please norok nai tongke sini page no follow up client nei share khajan bai koi nei puila tabuk sini sar Anthony bukak thanai je question tongai ni international buskang je 23 election no nong ni bukakti kai busik sit achungna ni bukak thangi tong tei kai busik apply ni final buskang front to final ni think our sir sing puila no sing wan sulai tong je tai chini bobagra sab saja sing 40 to 45 seat sing batai nei hne acha gaban se sekang near about 36 seat singolati motamti confirm unko tongo tabo gabo final decision nanai chini bobagra koite seat basane basaya abang tabuk saimenya karon at the end of the day bobagra avno final decision do tamke approx 45 tamke approx 45 karon town bag 45 bor kama singi mano town bag 45 okay chini est reserve person 20 tong 20 sara chini tabu rom ni Donpur ni tabu Kawama Matabari ni Kolonpur Telamura nga tabu Mohanpur oba hekero Kawama jaga tong surma tulma tong nga plus tabu chini T-shape tong Tripura Citizens Federation huni tong tong eta chini borok simia je Tripura hani jete borok joto naro pal tong gaban bagino chini je naharmani je contest khainan seat aba heke chung songjak okay sir ni bagi thang tabu GMP sar ni bagi thang sinai sir GMP ni sa sirang sir tei si audience wa jati buji marati sir ang obon sungna busu Tripura hastio sini 6 schedule ni jeta khajak tongmani tei sini kongthai bara obronti no kabang kok sana thake kongwa social media rogono go sini kongthai bara boss no tino thangja go tei sito basu go tei phano basu go ni success ni GMP ni central adong go I feel kai sir abo kaisa tei buskang 23 election no kai bisik sit tei ne achu phaino phano 1978 প্রথম যে লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে ত্রিপুরাও চিনি বুকুং বারানি বাগই ত্রিপুরা সারং বাগই আং তো নিজেবো প্রথম বামফ্রন্ট সরকারনি আং ডাইরেক্ট একটা মানে বেনিফিটেড বরক চালাই কারণ প্রথম লেফট ফ্রন্টে আমরও যদি আং চাকরি মাইয়া খাই আঙ্গো জায়গা আনি চেরাই মাসা একজন টিসিএস অফিসার তে মাসা একজন মেডিকেল কলেজনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আনি চেরাইলনো আঙ্গো জায়গা তলাং থানানি আনি যদি সোশ্যাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট খাই ও যে ডেভেলপ ওর লেফট ফ্রন্ট এবং জিএমপি সিপিএম নি বনি অবদান অনেক বিনিয়োগন কক বিষয় পাইনাম করই কারণ যদি সামুং কাহাম খাইয়া কাই প্রথম 10 বছর পরবর্তী সময় 25 বছর আপনি মানে আরো জুং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তংনানি আবনি কক ফাইকলা কামু অব কাহাম সামুং তাংমনি বাগইন হয়তো বরং বেশি লোভ ফুনুকা বরক বুলবুজিকা 2018 বরক অনেক ত্রিপুরা মথা মানে ত্রিপুরা আইপিএফটি নি যে বনি স্লোগান মানে ইমোশনাল যে স্লোগান ও স্লোগানও বরক অনেকটা ডাইভার্টনখা পরে বুঝিখা কিন্তু কয়েকদিন পরে আইপিএফটি নি হইতে ডাইভার্ট নানি ইমোশনাল যে স্লোগান মানে তাবুকো ইমোশনাল স্লোগানও বরক ngoi tongo mane basi wi tongo ta to yu nung tu saka jom hiok toma hai apni hiok tongo emotional slogan bai nung bisi din tongmaya nin jodi ekta ইকোনমিক পলিসি নিন যদি নির্দিষ্ট একটা পলিসি একটা কোনো নীতি আদর্শ করে খাই কোনো দল তংমাইয়া বলে খাই চুং তো শুরু হইতে সেই 1948 হইতে চিন জন্ম জিএমপি নি জন্ম সেই হইতে চুং একটা মাস অর্গানাইজেশন চিনি ডাইরেক্ট পার্টিও যারা যুক্ত নাই বরক বাই সামং টাঙ্গয়া কোন একটা ডাইরেক্ট একটা আদর্শ বুসকাঙ্গা কোন কিন্তু একটা আদর্শ তং বলে আবো তো মনে ফলে না চুং 1978 ক্ষমতা ফায়াম পরে চুং আসল দিনাই চুং কক বরক সানাই সব খাই ফেনা নাকা জিএমপি ফায়া কোনই আবনো খাইনা খা কক বরনি ওক 19 তারিখ থাকা কক বরনি ভাষা দিবস সব খাইকা লেফট ফ্রন্ট জিএমপি ফাই খেপিকা
aboni suinani lipi loya hoyto bitorko tongo abo tabuk nije charai rok ja sanmani abo mung chung abo kono jaga kuni chung kono mung korei sarka kisa mas khune gaje nungke sakbai tang bengali script dai roman script dai abo borok bishi sanmani borok abo baino যে বড় কামা আং নিজে বঙ্গলছিও কবর কইছি লেঙ্গো বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট হইছিও আং সোশ্যাল মিডিয়া যখন ছিপুরো আং রোমান হের বইছিও আং তবে রোমান হের বইনো আং বেশি কমফর্ট ফিল খাইও আং যখন সোশ্যাল মিডিয়া ছিপুরো রোমান হের বইছি আংকাই আনি তবে অনেক জায়গা ব খরবুতিকে উচ্চারণ অবত আং আসু সাইমি এবলে কিন্তু আং চেষ্টা খাইও সিনার বাগৈ কবর বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাইবো অনেকটা জায়গা সেখানে প্রবলেম দङ এইখাই जों 1978 হইতে যে নিনি শিক্ষানি হিন্দি নিনি রোড ডেভেলপমেন্ট হিন্দি নিনি কমিউনিকেশন নুং আগে আগরতলা এয়ারপোর্টে কয়টা ফ্লাইট বিখলাই ফুনো কাইছনা ফাইনা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স তাবো কয়টা ফ্লাইট ফাই ও তাবুক যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট খেমানে সব খাইগাবো লেফট ফ্রন্ট চালু খাইমান গিয়া কিন্তু স্টার্ট খাইগা ওই যে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন 35 crore own fund হইতে ম্যানেজমেন্ট খাইগা লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট 35 crore সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এক পিছরিয়া ওরা আম যদি জায়গা ব্যবস্থা খাই মাখাই চং খাই ও এয়ারপোর্টের ব্যবস্থা খাই নাই ও জায়গা তাও বড় হইতে ছাও বড় খাই উদ্বোধন খাইকা ইনগ্রেশন খাইকা বড় খাইকা ছাও ও লাচিয়া সব কক ছাও 35 crore চং রাং ম্যানেজ খাইয়া কোনি মা খাইকা হবো রোড ডেভেলপমেন্ট নুং কানেক্টিভিটি রেল কানেক্টিভিটি সাধারণ কোনো সাবতুখা সব দাবি খাইকা চুন যখন রেল দাবি খাইপ্রো চুন পত্রিকার তম হাইকা ট্রাক যখন এসকর দিতাম আবনত ত্রিপুরানি রেল হিনে এখনই বেঙ্গলই আপনি এখনই শুইও কিন্তু এক সময় যারা দাবি খেয়ে রক তিনি রেল ফেঁকা বলে তিনি ভাইকা রাজধানী ফেঁকা তিনি বিভিন্ন আগরতলা হইতে সাবরুম হইতে কানেক্টিভিটি দিল্লি ইয়াং বেঙ্গালোর ইয়াঙ্গ হায়দ্রাবাদ বিভিন্ন কানেক্টিভিটি ফেঁকা এই ডেভেলপমেন্ট সব খাইকা ও রেল road development, the communication development, যে through railway, through air, তারপরে লামা ওই যে তিনি লামা যে খাইতো মানে ওদের মহানগর হইতে বাইয়া কৈলাসহর কমলপুর খোয়াইতুই যে ন্যাশনাল হাইওয়ে তো মানে সবনি প্রজেক্ট লেফট ফ্রন্ট আমলো ডিপিআর হয়ে লেফট ফ্রন্ট সমস্ত কিছু বিনিয়োগ একে নং সিট অবনিক খাই সিট খাই চুং তো অব তো বরক বুদ্ধ দেখিছি বুধ মানাই বেলে হ্যাঁ বরক বুদ্ধি আছে পর্যন্ত আং তাবন বাইকে আং মেজরিটি মানাই মতি মানাইছে তবে চিনি একটা দৃঢ় বিশ্বাস লেফট পার্টি এবং কংগ্রেস পার্টি যে অ্যালায়েন্স তো মানে পার্টি চুং মেজরিটি মানে গভর্নমেন্ট ফন্ড খাই নাই বিজেপি বিদায় খাই নাই বিদায় খাই কোনো বড় নেই যে সরকার অব চুংরা এস্টাবলিশ খাই নাই চুং মেজরিটি মাননাই হ্যাঁ ও তাবুক বিভিন্ন কক খাই নাই কিন্তু ইলেকশন যত কাসুক নাই বরংনি যে সামুং তাংমানি বংনি যে চলা ফেরা যত পরিষ্কার নেই বলে যদি বখর নুজাক দङ ইয়াং উকল খাই বখর খাই নুং হুইতিং খা yang kan নুজাক দङ আবো এক সময় পরিষ্কার নেই বলে তো স্যার কাছাতে গাসনাই কংগ্রেস বাই তো জুটুং খাতাই কুবুন পার্টি সুবাই জুটুং নানি থাগাই যাতং বম হাই নং সেকুলার পার্টি চুং রিজনাল পার্টি চিনি গনো মথানো অলওয়েজ ওয়েলকাম দন খা চুং ফাইদি চুং বাই ফাইগাই চুং সিট অবা এক দুইটা কম বেশি মানো সিট কারণ যত পার্টি মিলি এখন যখন বিচার থাকাই তো সিট একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট তো যত স্যাক্রিফাইস মা খাই নাই স্যাক্রিফাইস শিখাইছে না এক জায়গা থানাই এক জায়গা থাকাই যে চিনি যে তমানি জানি যে বংনি দাবি আলাদা তো নাই মথানি দাবি আলাদা কংগ্রেসের দাবি আলাদা যেহেতু নীতি আদর্শ আলাদা তিনি দাবি আলাদা বংনি অবযত আলাদা তিনি দাবি জায়গা তিনি তাও এলায়েন্স খাইমা নাই এলায়েন্স খাইমা আঁকাই চং বরং হইতে শুরু খাই নাই ত্রিপুরা হইতে শুরু খাই নাই ভারতবর্ষ হইতে নুন নাইডি স্বাধীনতার পরে এয়ারপোর্ট কংগ্রেস গভর্নমেন্ট বিভিন্ন কংগ্রেস গভর্নমেন্ট হামিয়া এয়ারপোর্ট সুনাম করাঙ্খা যত ফাইকা সব ফালকা রেল ফালকা এয়ারপোর্ট ফালকা লামা ফালকা সব ফালকা বিজেপি গভর্নমেন্ট ফালকা আরএসএস ফালকা সব ভাল হ্যাঁ অফিসার চিনি ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশন খাইয়া কোনো বহু ইন্দিরা গান্ধী যে ন্যাশনালাইজ খাইকে মানে আপনার সবাই বাইয়া কোনো তাম খাইকা ব্যাংক যারা সামুং খাইনি রাও বড় সেবিয়া তিনি বড় সেবিয়া
जों जागा जे चिनी जे टोटल सेक्रिफाइस जे उनावनि आगेनि चिनी जा फ्रीडम फाइटर जे सेक्रिफाइस बनो जत्त मुसि खेना व्यवस्था के बर अबनो बिदाय खेने एकाई जों त्रिपुरा हाइते स्टार्ट खाइनाय त्रिपुरा हाइते स्टार्ट खाइनाय भारतबर्ष हइते बनो बिदाय खे एकाई मुसि मे एकाई भारतबर्षनि बररंनि स्वार्थ सुरक्षित नङा ओके फाइदिंगे ताबुक त्रिपुरा मथन बगैर थानाय सार एन्टनी बगैर थानाय जों बांला बै कक दङ गायसा पाहारजार तार शासन नै अब कैसे कक सिं राइफल चिमी खाइफोर बा सोशल मीडिया करंजाक बा टीवी स्क्रीन नाय तने ब्लॉग जतनो साइबर कक थे कैसे सामानि खनाव नोंला बुनो एग्री दे खाइ ताम नों एसटी प्रमोशन स्पोक पर्सन नों नोंनादि तामनि साखमो पाहारजार तार शासन रि सिं खनाव पाहारजार तार आबो नों बहाय फिल खाइ नादि अब आन क बरो बायदा आज नुताव माने आं बांला मानसि खादा आबो बरो सासिरि सर ना नों आं ताबो सोमोनाव बांला दा क बरो दा आबो कय गया द श्योर और जे पार्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आबो जे वर्ड नि आबो जे सेंटेंस आपके क बरो दा क बरो जाबो तो सर हंका आबो साबो हन चिन्ति प्रसार जों आबो साया केबो जों हनिया हंका आबो साबो हन हंगा जे तिप्रा साया बरसो सानोब्ला हंगा आबो बन कक्सि हंगा बन कम लांताम गसि तंनाबा सारा त्रिपुरा चिनि हा सारा त्रिपुरा न चिनि राइट सारा त्रिपुरा न चिनि शासन आबो चिनि हा चिनि शासन क बरक बाय ना जों त क बरक बायनो साव जों त बुनि क बर साया जों त वान क बर साया आकम गाबन बागैनो आबन बागैनो आ सेन्टेन आं मा साव केबो तस जों साव चिनि हा चिनि शासन आबोसे ताबो काइसनो एक्चुअली थासिं चिनि दा कत सामानि जे त्रिपुरा मथन न जों वेलकम खायो ने वेरी गुड जों आबनो रेसपेक्ट खायो किन्तु तिनि आं अथच सराय आन बखाबां वानसु तिनि आं दा कत संबाय आन अकरार वैसे तिनि आसुगुइ आनि हानो साना थांतनि आं दुइटा आइडियोलॉजी जों थां मातो ताबो गौरी मुक्ति परिषद नि जा आइडियोलॉजी ताम तंगमनि केदो बन आइडियोलॉजी नि तयै बर सुप्रीम मालिया तामन बागे हंगा काय उ जों बुइनो डिपेंडेंट खाइ तंग हंगा आबन बागे न सिन कायसे नाहरमानि जे जों बयबे एलायंस जों गवर्नमेंट फॉर्म खाइनाया आं पुलन साका सिन कायसे नाहरमानि से कायसा लामा आ लामा तामो जोंनि सार्भाइभल दा जों सेफगार्ड होननानै सिनि आइडेन्टिटी न जों रक्षा खायनानै सिनि आइडेन्टिटी बायन जों बखरति साइ तंमानानै सिनि हानो न जों नांनानै आबसि दिनै आं अबन बागै जब खायतो अबन प्रोटेक्ट सन्मान साबो सिनि फाइनेल जेनेरेशन बर मानाय आबन बागै न दिनै जों गौरी मुक्ति परिषद सीपीएम के बा जनजाति मोर्चा हइनाउइ जखन त बोबागरा से आ जगह थानसा बस हो मालिक बोबागरा हाने मालिक सिरिसे तन सिमिसे आबोनो से मानिउ फाइ दं माने अ जगह जों जुदि न थानसा जुदि जों लामै हिमगा गाय जों तिनि जा आसे कलम बिसि जबा खाइ दं माने आबो खायनो नांला खबर आनि जेवान सुंमानि ना जों जुदि आरो पार्का फाइके गाय तिनि जों मा ताकसा नायनि तिनि सीपीआईएम तिनि सिनि पाको करा जिदन चौधरी न सीएम प्रोजेक्ट थायो बो आहाय एबिलिटी कैपेबल गना इंटेलिजेंट एफिशिएंसी आगे मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर साइ तंफुरबो बनो एफिशिएंसी केतु बनो तीन तामरिया तिनी जखन तो बंगनि लिडार करिबाय क्या कि बर कमजोर खा तिप्रासर आगे ना हलिया ताबो तिप्रासर यंगर जनरेशन ता सिसै फैक्या हंका आफरु गाका ओ और तिप्रासर खासि फैक्या तिप्रासर न जों तिनी सीए प्रोजेक्ट खाइनाय हनिसे बर तिनी जोंनो अबा हेके बर प्रोजेक्ट खायो आइके बरताम खायतो हंगा आबन बाय आं सानमु सुङो सिनो जागावो गाका ताबो सीपीएम ताबो बीजेपी ताबो कांग्रेस सिनि तिप्रासा बागे के बर जतो से हानिया जो बुफर बन काहम हनाय जे फुर तिप्रासानि मुकुमुनो बर रेस्पेक्ट रुओ तिप्रासा र कालचानो बर रेस्पेक्ट खायो
밸류로 앞으로서 정하나 yes 뭐라 까함노 정제밥에 정 뭐라는 밸류로 정제밥에 뭐는 레스펙트로 정티니 완전 꼭 사야다 만티 마이퍼는 정 사나블래 that means we respect their language 그러니까 티니 그만만 정티니 알겠지 따보 religion 사는 tango sini buku barok indigenous barok to 정 힌두야 아부터 앙심이 사야 even 힌두 law 바론니 제 law boss 사이통 블래 제타 even 제 tribal rock 앙또 어떠서 앙 tribal what use খাইনা 무슨이야 너 indigenous barok তে পারা বুক barok একটা কথা মানে একক বাই অঙ্ক বুক barok বড় willingly Hindu ফানো they are not accepted as a Hindu বড় forcefully বড় Hindu খাইপানো বড় Hindu ngi maya abon bagino tini tiprasara kangna hani thapano Hindu lawan kangi maya Hindu lawan kangi maya anga 즉 abon bagino chini sinijamunin alada haibon tini tiprasara Hindu hune accept khaina kha that means buine culture sung accept khaina kha কিন্তু তিনি বরক তো আনে কালচার অ্যাকসেপ্ট খাইয়া আনে কর্মবর অ্যাকসেপ্ট খাইয়া তিনি উসার খানা খানা তিনি ডিপুটি সিএম তামসা কক বরক বাই নরেন্দ্র মোদি তাই অমিত শাহनि ফুটু রুই जोंनो वेलकाम হनै কিবা হেপি কক বরক দে হनै বরক উইস খাইयो কিন্তু আ কক বরক সিমাসে স্পেলিং সে চাগরায়া দ্যাট মিন বড় আবো তো সিটিতে খাইयो হ্যাঁ একটা সেকেন্ড কক তাকাছে 사진 다른 사람은 이제 꼭 버럭노 recognition도 가네. 안 따북파나 as individual. 안 따북파나 꼭 버럭노 recognition도 하네. 아가면 accept খাই매. 땀을 খাই매 কা ও হাওয়া তোই ফাইনে হুকুম মুকমতি ফাইনে টিপ্রাসা কক বড়নো সাইফে আগেন সিমুব আগেন রাজা রানী রব কক বড়নো সাওয়ারি গনে বড়নো কানো রিসানো সরু আবো কুবি ক কেন তিনি হঠাতে বুনিদ ফরক সরকার চালগো হনিছে আন কক বড়নো ইন্ট্রোডিউস খাই কক বড় দিবাস হনি দিজু কক বড়ং তে আগেন সিবিসা কক বড় তং তং ফাই দেবা এই আজাগারগো অনেক কিছু তং তাবুরমনি जों सावजे बीजेपी नो जों माइखिमनाय डेफिनेटली कारण चिन बररक वाइसेफानो जों अ डिसिजन मेकिंग टेबल आसुगि माइया ताबुरमनि सीपीएम सरकार चलि तंफुरपानो चिन बर खरबुस कैबिनेट मिनिस्टार तो किबा जों 20 रिजर्व तो एमएलए जतन तो जे जगह डिसिजन मेकिंग को आसुगो टेबल आसुगो चिन बर खरबुस मा आसु द खरसा खरं दे द मोस्ट কিন্তু আ খরচা খরংनै খরংতাম বরক যে কক সাকাংতাই বনো কংনো সে বরক নারু যাই আ মুই তো তং 2013 জগতে ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ এন্ড ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট আমনে অ্যামেন্ডমেন্ট খাইনা थांफुरु जों इनडिफिनिट जों सभा खलायलायका हांगस्ताय पयनो खलायलायका आप्रो सिनि बाप्रो सीएम नंकुमुक ना चेयरमैन रंजित देबरमा CM 앞으로 뭐는 사마토고서 검색어 어버럭노 너럭 따면 가이네 어자거는 줘라 뭐 시허가 이제 amendment addition 이제 section 3 যেটা TTADC has the right to enact law for the land allotment and land distribution clause 아부노 어로 인코퍼레이트 खाई दादी नि रहका केनो ताम खाइ आफ्रो बादल चौधरी डाइरेक्ट फुड खाइ वार्निंग रो नि अबनो विथड्र खाइ दे न विथड्र मा खाइ के हका आबन से सकान जेफ्रो अगुर सीएम तंफ्रो 2007 नो आबद्रा बुंगो खाइ 2008 गाकाय आबनो काउंसिल पास खाइ रहका ऐसे न बागे yang रहका कैबिनेट अप्रूवल न बागे के ताबनो ताम खाय के फाल क्लोज का खलबि तनका खलाइलिया हंगा आबना आने कासे तिनि दुख तंगो जे जीएमपी बरक गदालि सीपीएम खाइ तंगुइबो
বরং চিনি বরং খরক বরং আরো কোনো ইমপ্লিমেন্ট খাইমানিয়া আবন বাগান তিনি আসল জবতে খাইজাকি দंबो जों তিনি थांसाङै जों जुदि जबा खायखेना गाय তিনি जों जेता बुइ इम्पसिबल हमानो जों তিনি पसिबल मानखौ आबन बागान बुबागराबो जिदेन चौधरी बाइबा कक सालायु फाइदि थांसाङै जबा खालायनो हंगा তিনি जों उ जे आइडियोलॉजी न पगै माया sacrifice खाइना हंगा তিনি बुबा गरा हेके ब sacrifice खाइ চিনি লিডার হবো চিনি অখর হবো ফাই মান খাকাকায় जों তিনি একটা ওয়ান ফোর্স উনি থাকবো হ্যাঁ কাইসে সিলাইবানো जों কগিমান খুবো কিন্তু তিনি চিনি দাল বিদাল সিলাই তো কগনান হंगा তাবো ব সিলাই গরিবাই থাকে একটা পয়েন্ট जों টার্গেট খাইমানো আবনো প্রশ্ন পাইতাম ওকে স্যার স্যার আপনি তো কোনো তিনি ফিরক মুক্তরা তো স্যার কাইসা না আপনি কি চিকন স্যার কক বরক ন দুই যে কক সামানি আনি চিনি মানে বানি ভাই চিনি এন্থনি বাবু যে কক সামানি আবলয়া যে কক বরক ন তাও মানি মেয়ান সামানি আব কক বরক নাইদি সানান থাঙ্গাই তো আব চিনি তাবুংনি বুবাগ্রা হিন্দি আগেনি বিনি যে বুফা হিন্দি কিরিট বিক্রম চিনি তারপর বিনি বুফা চিনি বীর বিক্রম বা বিনি ধনমাণিক্য রত্নমাণিক্য অনেক যে মহারাজা সং 184 জন রাজা দङ বলে এখন কক সাকাইতো কক অনেকক্ষণ শর্টকাট আছে কারণ তুমি আপনি হইতেছে চিন কক বরক তোমরা কক পৌঁছে তো উর্বনি শুনানি চিনি স্ক্রিপ্ট তাম নব পরে কক কিন্তু চুন কক সাহিত্য কক বরক সাহিত্য চিনি যে রাজবাড়ির যে প্রশাসন চলবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলবে তাম মইখা যত কমিউনিকেশন বাংলা বাইখা একেই বড় সে চিনবাগু চিন্তা খালাংলে বলে তাবো আম বনা চিনি বুবাগ্রানো চিকন খাই সামক গিয়া কিন্তু চুং বড় জায়গা হইতে অজায়গা হইতে ন ও যে চিন বরক ও তাবো এমবিবি কলেজ হইতে চুং নুখা কিন্তু আবনা আগে কয়জন এমবিবি কলেজ পরিফেন মতং সুবিনি ক্ষমতা তং 1948 যখন জিএমপি খা আবনা আগে 1943 নি সুমি যে জনশিক্ষা আন্দোলন খা জনশিক্ষা আন্দোলন হইতে গণমুক্তি পরিষদ ফাইবলে জনশিক্ষা আন্দোলন তমনে ফেকা চিনি বরক রাজানি যত সামুং চাংনাই সব বড় নিহিত ফেকা বাইরে নিহিত তুখা অব স্বাভাবিক যে পড় লেখাপড়া সুইমান নাই যে বুদ্ধি গোনাং যে ডিগ্রি গোনাং বরং তুলা নাই বরং তুখা ইয়াং বাংলাদেশ হিন্দে বিভিন্ন জায়গা হইতে বিনি তহসিলদার হিন্দি বিনি অ্যাকাউন্টেন্ট হিন্দি বিভিন্ন বিনি শিক্ষা নাইনে যে বিভিন্ন মন্ত্রী বা বিভিন্ন সামুং তাংনাই তুখা বাইরে হইতে আপনি যদি চিনি বরক বাই চিনি কক মুখ বাই আপু যে কক বরক শুননা যে আপু যে মহারাজা আমল নয় একটা প্রপোজাল সাবমিট খেয়ে যাকা মহারাজার সঙ্গে কিন্তু আপনার পাত্তা দিলিয়া কক বরক নিয়ে একটা দোল ড্রাম থেকে মুখাই আং ঠিক আর সময় যে অবর যদি ডেভেলপ খাই তিনি কক বরক জায়গা সবাই কামু তিনি কক বরক স্বীকৃতি মানে নিয়ে সব কয়েকদিন আগে কক বরক অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছে রিক্রুটমেন্ট খা সাবনি অবদান কক বরক বাই তিনি ইউনিভার্সিটি ডিপ্লোমা পড়ে দङ তারপরে কেউ পিএইচডি খাইও কেউ ডক্টরেট খাই দङ কক বরক বাই তাবো আবো সব সুযোগ খাই রিখা আবো লেফট ফ্রন্ট তিনি অব যদি রিকগনাইজ খেয়াকাই কক বরক যদি অব সরকারি ভাষা হিসাবে রিকগনাইজ খেয়াকাই ও জায়গা থাং নামা খামো ও জায়গা থাংমাই আমকা আবো কাইসা আং কিসা মগেসা তো আবো সরকারি প্যালেস আবো যেগুলা আমি কক পাই খাই তারপরে ওরে তো তাবো যে থানচা চিনো থানচা নাইও একসঙ্গে ফাইদি কিন্তু থানচা হান্দানি অব না আং চুংজে বড় থাকে যাকা বড় থাকে যাইয়া আবো অব তো ওলো নাই আবো যদি চুং থানচাং মা কাই চুং ফাইট খেনাই চুং একসঙ্গে ফাইট খেনাই একাই অরব তিনি নুং বন ও সাবো বাইরে তুখা সাবো তুবিয়া আবো কক সালাইয়াই থানচাং উইয়া কোনই যেটা চুনো যে ডিপ্রেভ খাইনাই বরং ন তিনি যে ও ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যাক্ট যে ইগনি সামনে যে রিফর্ম নি কক সামনে কক একে তাবু খাই যে চিনি যে রাইট আবনা নেনা বাবু যে এলুটমেন্ট কমিটি খাইমানি লেফট ফ্রন্ট আবো এডিসিও তংলাংপুর খাইমানি অবশ্যই সবাই কিবে যত শেষ খাইবে বলে যদি কোনো কারণে আগে যদি কোনো ভুল খাইতে হয় চিনি দফানি বাবু চিন ত্রিপুরা সাবগৈ যদি খাই তাবু নং নৌক 2018 আইপিএফটি একেবারে ত্রিপুরা লেন নিবাগৈ যারা বিমং জান দি নেই বড় পেন রি খুগু এখন যারা মুঙ্গ ডিমান্ড খাইমানে বড় বড় সরকার থাঙ্গয়া কোনই যদি কোনো ভুল খাই সংশোধন খাই দি 100 বার ক্ষমতা দङ
nung বিধানসভা বিল তুবি কোনই অবন মানে পাস খাইয়া কোনই রাজ্য অনুমোদন খাই আগে যে ভুল খাই মানে আপন শুদ্ধ খাই নি 100 সুযোগ তো অসুযোগ তাম নুন সাবো না সাবো খাই কাঙ্কা সাবো দুধ খাইকা আবো শুনে নাই সুইতাম খাই আবো তো লাগবে সামুন টাঙ্কাই দুস্তুতি তো নাই দুস্তুতি বনর রেক্টিফাই খাইকা অ্যামেন্ডমেন্ট দঙ্গো বিধানসভা দঙ্গো আইনসভা দঙ্গো রাজ্যপাল দঙ্গো এক নাম নাই অবর যে আগে ভুল খাই মানে বড় তাবো সংশোধন খাই নাই চুম ओके सर मेरा मैसेज के अंते ऐसे क्वेश्चन तो नहीं सर जीएमपी सीपीएम ते कांग्रेस जुटुंगी तमु हापं फाके टिप्रासन हाम कर खने बगी बम हाइर प्लानिंग ते बम हाइ वान सुवा बगी सागर सिटी सर और 2023 यो तमु न हापं आसु खंके अब जगलो सानि बगी थाने तमु नन सिंगर अब क्वेश्चन सर के शॉर्ट के सर जरा पाइते ना टिप्रासानि बिनि जे राइट ताबुक संविधाननि मध्य तंगया खनै कुबुनि কক साया आनि 125তম সংবিধান সংশোধন অব খাইগাंकाय যে এদিসি বিসিং তংনাই বরংনি রাইট বরংনি নিনি ও যে বিভিন্ন দপ্তর প্রায় 40টার উপর দপ্তর বরং ইয়াফারি জাগনাই তারপর ফান্ড ডাইরেক্ট ফান্ডিং নাই যে বিভিন্ন জায়গাতে থিটার বোর্ডিং নাই আবার খাইমা হাंकाय जों ত্রিপুরাসানি স্বার্থ ত্রিপুরাসা এদিসি এরিয়া বিনিক যারা তংনাই বংনি যে স্বার্থ বংনি যে মানে টাইটেল ল্যান্ড টাইটেল যত টাইটেল অধিকার আবো এস্টাবলিশ খাইমানা চুং আবো ফাইট খাই এদি তামিলনাড়ু বগব সংসদ পাস খাইয়া কোনি লোকসভা রাজ্যসভা দিতেও পাস খাইয়া কোনি অবনো এক খাইয়া কোনি অবনো যদি চালু খাইয়া খাই অবনো চুং খাইনা বগি চেষ্টা খাই নাই এবং 2024 যদি ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম বিদায় খেমা খাই সংসদ যদি বিভিন্ন দল তুই এখন ফর্ম খেমা খাই আবার তো সহজ নাই কংগ্রেস তো বিভিন্ন সময় ফুনুকা ত্রিপুরা রাজ্য এদিসি যে স্বীকৃতি মানে আবার তো কংগ্রেস গভর্নমেন্ট চুমকে অস্বীকার খাই লাভ করি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট রেখা রাইট ও যে ককবরনি ল্যাঙ্গুয়েজ পুরনি সময় যে রাইট সম্মানি চুন রেখা ওকে স্যার বলে হাম স্যার বলে থানাই তবং ত্রিপুরা তো সিঙ্গেল পারসন যদি হাপং আসুকাঙ্কে গ্রেটার ত্রিপুরা যে ইস্যু তখন আবো কমপ্লিট দা ক্লাইমার না কি আবো পগুজা থানা হাপং ফাইমানি আগলো নাদি তাবু পুইলে কক সানা থাসকা স্যার কে শর্ট কেনা স্যার যাতে সিনি নাই তনে বুঝি মানে যা থাসিং দার সামনা কক না কে সাवन ওকে তো স্যার নাদি 125th amendment abo tabuk ang buno dusriya ang boronon dus maru edisi sab salu chin boron salu ko 125th amendment no tui choba khaithana ang soyong Shillongo 2015 o joto এডিসি নোটিসে যে তংমানি নিনে লাইভ মার্ক চাকমা নিনে খাচি জয়ন্তিয়া গারু গানিনি বড় ডিমাসা কার্বি যতন তুই जों জয়ন্তিয়া ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল जों आसु आंबाय डॉक्टर रेवरेंड पीएम बासमय जों 125 एमएम आबताम जों बुजुगो जों बाहायके खायना ना आफ्रु जों राधा चरण सीएम ना आजराव बनो रिंखा बथाया केमनो रहया हंगा आफ्रो यांगो स्टेट न हते कागज फाइकेंगा काय टीटीडीसी ता मुनै रह नॉट रिक्वायर्ड नॉट एप्लीकेबल खबर खाइ न रहरो आफ्रो काय यांग स्टेट देलो रहरो आबो आंतेनि सामनो दुसुना आन बरं दुसुना बरो दागि जांना आकेस मा खायनाय हनै दागि जागे बरा के मासु मुसुं फानो बरक सैमैया आबन बागै तिनि न मुसुङै निनि जराव न खायमान खमु न मुसुं दङ हाबो न कक सारे गे किरि जागे खालाय माले ताबो आबनो नों तिनि इमप्लिमेन्ट खायनो हनै साव के ताबा जरा करिका कारण निनि सरकार तबो न खायमे ताबो बुन सरकार जेता बबो निनि अगेन्स्ट ताबो हंग बर बाके खायना बर खालाय माले हंग ताबो आईपीएफटी फाइका निनि लैंड न बतै बर कुन खायमालिया रेवेन्यू मिनिस्टर बर चिनि निनि फरेस्ट मिनिस्टर बर चिनि ट्रावल फेबर चिनि तांगे क्लाइमेया कायसन आं सिओ आंकलेन्सि बतिनि करिका संसाया कथाका बमास सिओ आं साइमन केन्तो ताइरक तो सियाब्ला हंगा तिनि नों आसा टीम थांपानो नों सिनाय बरंना नांनाय हाकेसे तिनि दाव दारा फान साका अबा हाया हायसि केना आंबो बुजिना नांनाय बना सपोर्ट खायना नांनाय हकासे आज पॉलिसी मेकिंग बा आबो फोर्स संगे आबनो इमप्लिमेंट खायमाने केता जागासिनो बर तामन खबर कुनु बुजिया साइमन्या
abon bagi por sapun bo khaimia ha bo saimia ihi bo saimia asian bagi abon bagi no ang tini sana musungu chin bor no tabule kha sinani jorangkha tabuk phano se buinu botol bai no tongo se ahai khaine abti khaine ga ka ang daw tongo se khalai mangla tabu je kok borong tibo tini kok bor hukumu mission mume fokok borok rokhoni joto malai ni APP acharya dan khum governor tongphuru thange bon 35 টা কক বরক বয় রোমান স্ক্রিপ্ট সিরিখা মুলখে নো খাবো আরে তাং লগ লগে নো ভাইস চ্যান্সেলর বরিংখা ভাইস চ্যান্সেলর রিংমান পরসে আ দিনো ন ব নোটিস মাতি খলাইখা যেটা কক বরক ডিপার্টমেন্ট ইউনিভার্সিটি খুলুক চরা ন কেন আবন সে সকা দিন টিএসএম দিন টিউজে সবা খাই তঙ্গি ফাইও কিন্তু কেব কখনো খানা লিয়া ঠিক আছে কক বরক আকে খুলকা রিকনো যেটা আবনো जों रेसपेक्ट रू केनु तिनी कक बरंगनि स्क्रिप्ट से तिनी ताबुक फानसे कोनो ठीक करिखु आ कक बरक कि कोनो मीनिंग दा तक ताबुक जों सेसिन माने कक न जों साइ तंग तंग केतु लिगेली साना थागा का एकटा कक बरक आसे 12 लख टिप्रासा हजार हजार 184 জন बसनु बर कक बरक साइ तंग तिनी बिन स्क्रिप्ट करि ताबु अबनो कोर्ट इन मोशन पीएल खाइका आ जगह आंग आर्ग्यू खायु on behalf of TT edition जों पार्टी खा अथच TT edition पार्टी खाया हाबन जों पार्टी ना हेने जों आबनो एफिडेविट फाइल खाय जों पार्टी खा ताबुक ऑनरेबल चीफ जस्टिस मा साव हारि नन कक बरस स्क्रिप्ट थि करिखु बाहेके नों अंको लैंग्वेज नों डेभलप खायने बाहे काल्चर डेभलप खायने आबन बागेन ताबु आबु सब खाय तबन बागेन ताबु आ सब खायबन बागेन तिनी यूनिवर्सिटी रगो मंका गे ताबु जेन ता क्वेश्चन खायबन सिंगल पार्टी फाइका का जों सक्सेस जां मानो सक्सेस जों मानो ताबु नायनि ताबु बो बुबागरा दिनि प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया बाय ताइ होम मिनिस्टर अफ इंडिया बाय कक सालाय दं जोंनो रुदि जों ताइ कोनो साइन्या जोंनो अबसिमनो रुदि जों अबो साया जे जोंनो चीफ मिनिस्टर मा खालामनाय जोंनो अमसुक सिट अंको आगे अमसुक मिनिस्टर मा खालामनाय हेगाना जों ओंया हाके जों साया जों तामसा जोंनो सिनि सार्भाइभल नि बागै सिमि जोंनो रुदि ग्रेटर टिपारलेन्ड रुदि नि साव नों जोंनो ग्रेटर टिपारलेन्ड अ वाट नो खालतो जे रिमोट खायना का नों आला दाखानि नों मुसुकते नों बबा टाम नों यूज खायना मुसुक आबा हाके जोंनो रुदि जों गाबो साव तिनि जों सिंगल पार्टी जों मेजॉरिटी नि फाइस गवर्नमेंट फॉर्म खायके डेफिनेटली जों आबन बागे असेंबली वो बिल पास खाय जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न साना सिनि अबन नों खलाय दि न आबन सिनि गुबै ताय आबन सिनि प्रॉमिस आबो सारा ताय सिनि ताय कोन फानक कर अगर डेवलपमेंट खायदा आबो तो सेकेंडरी थिंग्स फायो डेफिनेटली नों खरकसा नों जे लेखा पर परीक्षा का नों ताय कोन खायदा तंबा नों लेखा पर ने कायसा टारगेट दं नों तामंग ने डेस्टिनेशन दं ए आ डेस्टिनेशन नों सक्सेस खायके एवरीथिंग विल फ्लो आबोसे निनि रां पुसा फ्लो खायने निनि गाड़ी नॉक फ्लो खायने जतो न खायने निनि काहा खाय जतो न खायने आबोसे तंकाय सिन कायसा न सेपके सिन ग्रेटर ट्रिपल जों माना नांगौ ओके नों जुदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रेटर ट्रिपल नों जों रिमैया तपन नों जों सेफगार्ड खायने प्रोटेक्शन नानै आरो अल्टरनेटिव नों सॉल्यूशन डिक्लेयर रिमाने within the framework of constitution hangka we are ready jangabo sablo tamkai nang jangno tabu rom the IPF tino nang saka ja tripaland senai ana parka kuno relia kun phan manlia abu baya tabu 5 bos thangka 5 bos jangta manka kun phan maya ble ulta sengno tab sugluk tomle abon bageno sini tai kuno jang manthai santai jang saina सिनि जे सेकेट्राव थांजां माने आबोनसो जोंनो फिरगुरु दे होनो जों सानो जों जा ताइकुनो साइने हका आबो जों फिरगुरु दे होनो सानबाकि आबोकि आनो सिनि अपराध बा ए अबानो बागैनो तेनि नों जेएमपी मति प्रासा जनमुति मरस अंग तामसमु जनजाति मोर्चा हमाबो नों तिप्रासा नों एसटी सेल कांग्रेस होनो तमो नों तिप्रासा कुबिनो थाङै थांसना हका सिनि आइडेन्टिटी जों नांना हका सिनि ल्यान्ड जों प्रोटेक्ट खाइ नांना हका जों थानसा नोंनि फाइनि निसो ओंखाय जुदि नों फाइलिया हका नों सिरि खबनि सिरिबो खम मालिया हका नों सैपा नों इंटेलेक्चुअल नों सपोर्ट खाइदि आबो मालिया हका नों ताइ बबा के सपोर्ट खाइ नों खाइदि आबो मालिया हका तब हाइनाता सादि सिरिका नगा आचुक दं
but you support tini edisi sanpuru goba manni borok support khaya bomo party khaya ahe party khaya hunu ken tini edisi o nung ni je khai tong noble anga tini ko boro no chung roman script tax khai tong je boro roman script hamje ga bengal script chung wan je script no chung hai me hane sayab le to mo khai adino no ko bu khana kana na me sare sare ke saka wan je ni script bai ko boro joto ko boro no pronunciation khai nung sribo maya ke approvo a ko no saka no bai ke sine wan je ko bo to sime anga most comfortable hanga tamo bai roman script by sikang kakai sini joton se hamko go scientific even one zero intellectual jam go tongnai rok je sinai kru writer borok samsa one je kono juno roman script sikang kakai tini worldwide one je kok tebo popular ko mo ni sha okay sir gele sani bek thangnai tebo gmp sani bek thangnai না আমি কিচ্ছা কক okay dos ওজে 125তম সংবিধান সংশোধন বাগৈ এডিসি যারা আবরো তমনাই বরংনি কে বথাইয়া অকক খাই আবো আং সমর্থন খাইয়া কারণ আং কাহামকে সেমানো এবং একটা জায়গা রিপোর্টিং খাইকা অসময় যে এক্সিকিউটিভ মেম্বার এডুকেশন তমনাই রাজেন্দ্র জিন আবো সেকেন্ড টাইম থাকো বকর থাকারা ও কমিটি খলাই রই হ্যাঁ পাইনো ঠুটেলো আপ্রুভ বসেকা আপ্রুভ বড় পারমিশন নিয়া আবো তা বব কাহকে সাইমানো ব নিজিনো বড় পারমিশন নিয়া ও জেসে পাংসে তো হুনা থাকা না ও জায়গা তামং খা আবো তো আং কিন্তু করে না সিনি না না আমার পরে আং আরটিআই খাইকা आरती खाइती खला क्या आप बाकी साइमा नॉट एप्लीकेबल ना चिनी ना चिनी जे अफ्रू सीपीएम नि ते तंगनाई एमपी तंगनाई कतबार उंगो तिसाकाबो राज्य उंगो लोकसभा कतबार तिसाका ও যে উনি 125তম সংবিধান সংশোধন ককবরংনি ডেভেলপমেন্ট লয়া কতবার তিসাকা চিনি তাবুক সিপিএম যে রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী আবু সাকা অনেকবার সাকা একেই আবু হয়তো চিনি আনি যে এন্থনি ভাই বো যে কক সামানি আবু তো অর তামুখা বিসিং তামুখা আবু তো আং সেমিয়া বো যে কক সামানি আবনো বিনি যে অভিজ্ঞতা বো শেয়ার খাইকা কিন্তু থানিয়া চিনি এডিসিন তরফ হইতে থানিয়া ও সামং তাংথানি সিপিআইএম জিএমপি ও জায়গা যে কক সামানি আবরও কিন্তু একেবারে ফেব্রিকেটেড অবন রূপ মানে ছাকাও একটা আঙ্গুরিয়া কোনেই প্রচার খেনেছিগো ও জায়গা কোনো বিতর্ক করি সিপিআইএম যা সিদ্ধান্ত অঙ্গ অব আনএনিমাসলি এবং মেজরিটির সিদ্ধান্ত সব সময় যে মনে বাগই আব ত্রিপুরাসানি বাগই ও দাবি দিপ্রেম একে ত্রিপুরাসা এরিয়া রগ ও খুমুলগ কলেজ মানে অব মনে কইয়া বলেই আবর মনে কইয়া একে তাবু কবর নিজে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট না পাইকা খাই যে 8893 যারা দফানি বাগই চিরি খংনাই জান দিনাই নুয়া চানাই গদক চানাই যে চিরি খংনাই যারা সেই 1967 যারা জন্ম বড় বড় ত্রিপুরা সাও ত্রিপুরা হইকা তামিল খেলাই আংখা ও তামিল সই 8893 ফাইকা চিনি সমাজন ত্রিপুরা সং হিন্দি রবীন্দ্রদেব সং হিন্দি দার কুমার ইয়াং হিন্দি নগন জমাতে সং হিন্দি আব সময় ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট উই খাইদি মনে সব বাদারি সব মানে রুমান হেরো বাইতা চালুতা খাইদি ন সব সা তাবুক আইপিএফ থেকে 2018 হইতে 2023 ও তাবুক ইলেকশন তাবুক ফাইনাই ও আইপিএফ তিনি যিনি হেবার কুমার জমাতিয়া এনসি দেববর্মা বরক তো ত্রিপুরা সা হিনই মানে একেবারে হা গরম খাইনাই সারা দুনিয়া ফাটিরি চিরি খনে বড় রক বড় ফানসে খেলা রাংমালা ত্রিপুরা ফানসানগুলো অবনিয়া নুং এংখাই যদি কাহাম সামুংতাইয়া খাই নুং ওর লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট প্রথম 10 বছর পরবর্তী সময় 20-25 বছর ওর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তখন করিয়া কারণ যে ওর নিজে বড় রক বংনি বুখা নি বাগুই যে মানি রই সামুংতা মানি বংনি ইকোনমিক্যালি ডেভেলপমেন্ট এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট খাইমানি ফলেনো বড় আসুক দিন সাতন ক্ষমতা ওকে স্যার লাস্ট ওয়ান কোয়েশ্চন সেশন টাইম পাইতিবা জিএমপি বেখাকতই কয়টা সিট রক আসনের বেখাক স্যার আবো আং সিগামর সাকাবলে বমহাই না আবো আং সিগামর সাকা না আবো আং সিগামর সাকা বড় বোধ দিনাই বোধ যদি চং বুথ কেন্দ্র ত্রাঙ্গই বুথ দিমা হাকাই না স্যার জিএমপি না স্পেসিফিক সাবা টার্গেট সানাই আবো কি কেবো যে
অ্যাস্ট্রোলজি যারা মানে নে বরক বং সামানি বং ঠিক মতো অনেক সময় ইয়া বলে শুনতে অ্যাস্ট্রোলজির বিয়া তারপরে বরকনি বোধ বরকনি খানি ও জায়গা বাইকে সানাই আং অর 20টা সিনি বেশি আং 8টা মানাই আং 12টা মানাই আং 15টা মানাই বাইকে সানাই বরক বুদ্ধিনা নাংনাই বলে যত প্রত্যেক দিনে সিচুয়েশন চেঞ্জ নাই তিনি চিফ ইলেকট্রাল অফিসার সিইও থানি চিনি যারা ও সেকুলার যে পার্টি রক যত মিলিয়া কোনে তিনি যে ডেপুটেশন দিবানি চিনি সিইও নিজে প্রমিস আবো যদি ঠিক মতো যত জায়গা হাকাই কিন্তু মুখা মেজুলিসপুরনি যে জিরানি এসডিপিও সাসপেন্ড 2টা ওসি বরক রিমুভ খাইজাকা বং ট্রান্সফার খাইজাকা সারা ত্রিপুরা যদি বরক বুদ্ধিমা খাই বরক বুদ্ধিমা হাকাই বরকনি সরকার নাই বরক বুদ্ধিমাকে বরকনি সরকার নাই অরব जों যারা থানসানি কক সানাই ত্রিপুরা মতো जों नेग्लेक्ट साया बरंनि आलादा एसेसमेंट दंनाय जों सेकुलार जे যারা তুইয়া কোনে কক সানাই जों मेजरिटी माननाय बरंनि सरकार जों ओके सर उपहार नाय तेगासे क्वेश्चन चिकन सागा शॉर्ट न सर कप्लाइङ न त बुझ खात हुन्छ सर ऐसे कप्लाइङ न त नि बस कङ इलेक्शन 2023 कांग्रेस टे सीपीएम जोटे नि कप्लाइङ न त बुझ खात हुन्छ सर जस्ट 1 to 1 विषय ना अब तो कप्लाइङ नै हिने जों ओभरऑल एकेबारे फंडामेंटल फैक्टर आ क्वेश्चन न कप्लाइङ न त बुझ खात हुन्छ तिम्रो पाइथक अमन क्वेश्चन छ लास्ट क्वेश्चन जोंथ' कप्लाइंना बागैनो अंखरो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरानि मानो बागैनो जों अंखरो आबोन बागैनो जों फानथनजा ओके आ जागा जों कुनु कम्प्रोमाइज खाया आबोन बागैनो जोंनि पजिटिभ जों डेफिनेटली जों सक्सेस जोंनाय ओके बेलेगन हम बैसार न रखरम नि सिनि कुरुक्षेत्र टेबुल आज फैगन बागै ते जत नाइतन बेलेगन हम बाय सिनि कुरुक्षेत्र पेज न हाइनाय साथायखले फलो खालाखि बेलेगन जाकुने आउन बिसिति कबा ते पान्द्र नगै माने दा बिल रिंथुनु करन जाखबा सिनि बिसकां चमय नतै नै ते पाइथे बुका जेफन हंदों जेसे मानथै शक दैफोर हंदों पिया टेबुल आचुने रक जे बखा गेक्सिस खरो आयं बखा न थांनाय आबो नरक जतन सियो बेसं सालो करिन दनि सिनि कुरुक्षेत्र पेज ते जतन बेलेगन हम बाय थैंक यू जत करिन तनाय सोशल मीडिया ते यूट्यूब नि बिसिन करिन तनाय हम बाय